جی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں ساہیوال کا، جہاں ون پلس نیوز کے سینئر کرائم رپورٹر زین شبیر کے مطابق ساہیوال بائی پاس پر موجود میک ڈونلڈ میں ساہیوال سول ڈیفنس، پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122 کمانڈوز، بوم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے اعلیٰ افسران اور جوانوں نے میک ڈونلڈ پر موجود اسٹاف کے تعاون سے دہشت گردی سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اور عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اس عملی مظاہرے میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے بچاؤ کے طریقے، دہشت گردی کی صورت میں سول ڈیفنس اور تمام اداروں کی بروقت کارروائی کا عملی مظاہرہ بھی دکھایا گیا۔ اس مظاہرے میں ریسکیو 1122 نے لوگوں کو طبی امداد دینے کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ یہ عملی مظاہرہ ڈی پی او کاشف اسلم اور اے ایس پی سلیمان ظفر کی ہدایت پر تمام اداروں کی جانب سے کیا گیا۔ سول ڈیفنس کی جانب سے میڈم فریحہ جعفر نے بھی اس عملی مظاہرے میں شرکت کی۔ ہم لوگ ذائقہ دار پراٹھے دیتا ہے، اس میں اچھے اچھے مسالے ڈالتا ہے، اچھا گھی ڈالتا ہے، اچھے معیار ہے ہمارا۔ چائے پتی ہمارا بہت معیار کا پتی ہے، ہمارا آٹا معیار کا ہے، گھی معیار کا ہے، سب کچھ معیار کا ہے، ایک نمبر چیز ہم لوگ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ہوٹل پہ 10 قسم کے پراٹھے بنائے جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، سادہ بل والا پراٹھا ہوتا ہے، آلو والا پراٹھا ہوتا ہے، چکن والا پراٹھا ہوتا ہے، اور آلو انڈے والا ہوتا ہے، انڈے والا پراٹھا ہوتا ہے، آملیٹ ہوتا ہے، ہاف فرائی ہوتا ہے، چنا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے انشاءاللہ ناشتے میں۔ اور چائے آپ کے پاس کتنے قسم کی ہے؟ بس چائے گڑ والا چائے ہے، چینی والا چائے ہے، اور بس یہی چائے ہوتا ہے۔ اور آپ کے ہوٹل کی ٹائمنگ کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک ہے، یا 24 گھنٹے سروس دیتے ہیں؟ نہیں، 24 گھنٹے سروس ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے ہوٹل کے مالک سے جانا اور ہم نے لوگوں کی رائے لی کہ انہوں نے ساہیوال میں ان جیسے پراٹھے کبھی نہیں کھائے، تو ون پلس نیوز کی ساہیوال کی عوام سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ اس ہوٹل کو ضرور آزمائیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان جیسے پراٹھے انہوں نے ساہیوال میں کہیں نہیں کھائے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ آپ اس ہوٹل پر ایک دفعہ ضرور تشریف لائیں اور ان کا ٹیسٹ ضرور ٹرائی کریں۔ بہت شکریہ۔ ساہیوال ضلع کچہری میں فائرنگ، خاتون ملزمہ اور لیڈی کانسٹیبل زخمی۔ فائرنگ کرنے والے کو عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ خاتون نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے والد کو قتل کیا تھا، اس کے بھائی کو رنج تھا۔ آج ضلع کچہری میں اس کی بہن پیشی پر آئی تو بھائی نے فائرنگ کر دی۔ ملزمہ کو بچاتے ہوئے لیڈی کانسٹیبل کو بھی گولی لگ گئی۔ موقع پر پہنچ کر ریسکیو 1122 نے زخمی افراد کو ریسکیو کیا اور ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال ساہیوال منتقل کر دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون پلس نیوز اور میں ہوں افزا فاروق۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سوشل میڈیا پر فائرنگ کی ویڈیو وائرل، ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار۔ منڈی بہاؤالدین کے علاقہ رکن میں ہوائی فائرنگ کے واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ مقدمہ درج، ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ منڈی بہاؤالدین تھانہ گوجرا کے علاقہ رکن کے رہائشی طارق جاوید کی رہائش پر 3 روز قبل گاڑیوں پر سوار ملزمان کی جانب سے شدید فائرنگ کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ دیواروں، دروازوں پر فائر لگے اور کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، جس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤالدین ساجد حسین کھوکھر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل ملکوال راجہ فخر بشیر اور ایس ایچ او تھانہ گوجرا کو مقدمے کا فوری اندراج کر کے ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا، جس پر تھانہ گوجرا میں فوری طور پر مقدمہ درج اور رجسٹر کیا گیا۔ ڈی ایس پی ملکوال راجہ فخر بشیر نے ایس ایچ او تھانہ گوجرا سب انسپکٹر عمران شفیع کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ 2 گروپوں میں چند ماہ قبل جھگڑا ہوا تھا۔ اس رنج کی بنا پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا اور ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ اسی روز درج کر لیا تھا اور مزید کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کے واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ مقدمات کا اندراج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ہری پور سے۔ ون پلس نیوز کے نمائندے طاہر محمود کی رپورٹ کے مطابق خانپور میں ٹریفک حادثہ، 3 افراد زخمی۔ خانپور جولیا میں ڈمپر اور سوزوکی میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 38 سالہ عبداللہ سکنہ نجف پور، 40 سالہ ابراہیم سکنہ خانپور اور 46 سالہ خلیل سکنہ راولپنڈی شامل ہیں۔ سوزوکی ٹیکسلا سے خانپور جا رہی تھی کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ ریسکیو 1122 خانپور کی میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ٹراما سینٹر ہری پور منتقل کر دیا۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شیخ عرفان حیدر کی رپورٹ کے مطابق علماء، ائمہ، محترم مدارس اور شیوخ کا بھرپور پروگرام مدرسہ تعلیم القرآن جامعہ اشرافیہ دھوپسڑی جھنگ میں منعقد ہوا، جس میں کہا گیا یہ ایکٹ بنیادی انسانی حقوق، آئین پاکستان اور شریعت اسلامیہ کے منافی ہے۔
हुकूमत हस्बे वादा मुफ्ती तकी उस्मानी का तरमीम शुदा एक्ट नाफिज करे। मदारिस और मसाजिद से मुतालिक सेहोनी और कादियानी कुव्वतों के इमाम पर मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए मौजूदा हुक्मरानों को निसाब की तब्दीली, रजिस्ट्रेशन और वक्फ एक्ट जैसे गैर इस्लामी गैर आइनी बिल के नाम पर आलाकार बनकर मस्जिद और मदारिस का इस्तेहसाल किया जा रहा है, जो किसी सूरत भी नाकाबिले कबूल है। हम इस एक्ट को मुस्तरद करते हैं। ये एक्ट हमारी आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। इन ख्यालात का इजहार वफाकुल मदारिस अल अरबिया झंग कारी शफीक पानीपती, मौलाना सैयद मसदूक हुसैन शाह बुखारी मोहतरमा मदरसा अल उलूम अल शरिया झंग, मौलाना हबीबुल्ला नक्शबंदी शेखुल हदीस, मौलाना मोहम्मद इकबाल खान शेरवानी रुकन मजलिस अमूमी जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब, उमैर फारूक रुकन मजलिस आमला जमीयत तलबा इस्लाम पंजाब ने उलमा आइमा मोहतरमा मदारिस और कुरा हजरात से किया। प्रोग्राम में उलमा राब्ता कमेटी के तमाम अरकान, मुफ्ती उबैदुल्ला रहीमी, कारी अब्दुल शकूर अरशद, मौलाना नजीब अहमद, मौलाना अब्दुल अलीम हुकानी, मौलाना उस्मान मदनी, मौलाना नासिर हसन आरफी, मौलाना उस्मान तारिक, मौलाना मोहम्मद तारिक, मौलाना नूरुद्दीन जंगी, हकीम हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबू बकर इंसारी, मौलाना हुसनैन मुआविया और दीगर उलमा और मेंबरान शोरा ने शिरकत की और विफाकुल मदारिस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इजलास में अकाबरीन उलमा कराम की सेहत के लिए खुसूसी दुआ की गई। निगरान से खबर शामिल करते हैं। नवाही गांव लश्करी चक के मुमताज़ ज़िम्मेदार सियासी समाजी शख्सियत चेची बिरादरी के सरबराह चौधरी दिलावर हुसैन चेची की ज़ौजा मोहतरमा और मुमताज़ ज़िम्मेदार चौधरी आरिफ हुसैन चेची की हमशीरा चौधरी अब्दुर्रहमान चेची की वालिदा मोहतरमा मरहूमा का ख़त्म कुल जामिया मस्जिद लश्करी चक में पढ़ाया गया। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। हम्दोसरा के बाद खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फयाज़ अहमद जलाली साहब ने फ़लसफ़ा मौत व हयात पर रोशनी डाली। ख़त्म कुल में इलाके भर में सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत कारोबारी जिम्मेदार काश्तकारों मजहबी जमातों की शिरकत। नुमाया शख्सियात चौधरी खादिम हुसैन नंबरदार, चौधरी मोहम्मद असलम गुमटी, मियाँ मोहम्मद इलियास फिलिंग स्टेशन वाले, चौधरी खालिद महमूद एडवोकेट शेख उचक, चौधरी सफदर नंबरदार, पकना वाली मुश्ताक मेहर ऑफ बलेसरा वाला, चौधरी मालिक नंबरदार ऑफ शेख उचक, मियाँ मोहम्मद अल्ताफ साबिक नाजिम, मियाँ गयास अहमद ऑफ रंधेर, चौधरी लियाकत शेर ऑफ इस्माइलिया शरीफ, साबिक नायब नाज़म मुख्तियार अहमद बलेसरा वाला, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के एरिया मैनेजर उस्मान गनी भट्ट, इंक्वायरी ऑफिसर शबरेज जाफरी समेत कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। आखिर में सियासी समाजी शख्सियत चौधरी दिलावर हुसैन ने चेची बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का शुक्रिया अदा किया जो मेरी ज़ौजा मोहतरमा की नमाज जनाजा और कुल शरीफ में शिरकत की और इस गम की घड़ी में बराबर के शरीक हुए। कवरेज 1+ न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह ने की। ओबाड़ो से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोट की पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना ओबाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लिंक रोड रोंती नज़द गोट साबू से एक मुलजिम को 100 गुटका पान पराग समेत गिरफ्तार कर लिया। केस दाखिल, मुलजिम गिरफ्तार। जावेद वल्द गुलाम हुसैन मोची सिकना बाईपास ओबाड़ो। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाने ले आई और उसके खिलाफ गुटका एंड मीनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर शामिल करते हैं बुच्छे की जिला ननकाना साहब से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा ताउर रहमान से। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग ननकाना साहब के 9 मुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग पंजाब के सदर तंजीलुर रहमान भट्ट ने खुसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में पीर इमदादुल्लाह राना सखावत बाबर इब्राहिम और सिटी सदर एहतशाम भट्टी समेत मुख्तलिफ अजला से ओहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तंजीलुर रहमान भट्ट ने ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का मुख्तसर तारुफ करवाया और अपने कायद राना बिशारत साहब की 20 साल मुसलसल मेहनत को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान में तंजीम साजी का मकसद पाकिस्तान के नौजवानों की ज़िंदगी में एक इनकलाब लाना है और पाकिस्तानी मुआशरे को अखुवत और इस्लामी की तर्ज पर खड़ा करना है ताकि हम सब एक दूसरे का दर्द समझें और एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़ी चेयरमैन राना गुलाम नबी साहब की क़यादत में यूथ विंग पंजाब में मजबूत हो रही है और जल्द पंजाब के हर जिला शहर में यूथ विंग अपना मजबूत ढांचा बना लेगी, जिनका काम रज़ाकाराना तौर पर लोगों की मदद करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूथ विंग के प्लेटफॉर्म से खून की अतियात, राशन की तकसीम, फ्री दस्तरखान, यतीम बच्चों की शादियां, बेगुनाह कैदियों की रिहाई, जुल्म के खिलाफ सीना सपर करने के अलावा कश्मीर, फ़लस्तीन और दूसरे मुस्लिम ममालिक पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। इसके अलावा नौजवानों की इस्लाह के लिए सेमिनार मुनक्किद करवाए जाएंगे। तकरीब के अख्ताम पर सूबाई सदर ने ननकाना साहब के सदर उस्मान राजपूत और नायब सदर काशिफ राही समेत दीगर ओहदेदारान में नामजदगी के नोटिफिकेशन तकसीम किए।
اب خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک بلال کی رپورٹ کے مطابق انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی کے زیر اہتمام جناح ہال جھنگ میں منشیات کی روک تھام کے لیے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف زیغم خان بلوچ، ڈی ایس پی سرکل رائے سیف اللہ بھٹی، اسسٹنٹ کمشنر جھنگ انچارج سیکیورٹی بران شاہد امیر، چیف کوآرڈینیٹر نارکوٹکس ڈاکٹر اشفاق اسد چوہدری، مہر اعجاز قانوانہ، اوورسیز کمیشن پاکستان سمیت ہیلتھ، ایجوکیشن، شیخ ارسلان ممبر اینٹی نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی ڈسٹرکٹ جھنگ اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے نمائندگان، سیاسی اور سماجی شخصیات اور میڈیا نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ سیمینار کے اختتام میں شرکاء کو اعزازی شیلڈز دی گئیں۔ سیمینار کے بعد منشیات کی روک تھام کے لیے آگاہی واک بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین سے رجسٹری محرر محمد نعمان کے وکلاء اور شہریوں نے درگت بنا ڈالی۔ سرکاری رجسٹر گھر لے جانے اور رجسٹریوں پر بھاری رشوت وصول کرنا رجسٹری محرر کا معمول بن چکا تھا۔ شہریوں اور وکلاء کا موقف۔ بورے والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق میں طلبہ میں CSS کی طرف رجحان پیدا کرنے کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی اکیڈمی زینب CSS اکیڈمی سیٹلائٹ ٹاؤن بورے والا نے مقامی ہوٹل کے وسیع ہال میں میٹرک کے طلبہ اور طالبات کے مابین اسکالرشپ امتحان منعقد کروایا، جس میں تحصیل بھر سے میٹرک کے 300 ذہین طلبہ اور طالبات نے شرکت کی۔ امتحان میں ڈسپلن، انتظامات اور سہولیات کو والدین، اساتذہ اور بچوں نے خوب سراہا۔ ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد لطیف خلجی کی زیر نگرانی زینب CSS اکیڈمی نے میٹرک کے اسکالرشپ امتحان کا انعقاد کیا، جس میں سٹی آف ایجوکیشن کے 300 ذہین اور فتین طلبہ نے شرکت کر کے اکیڈمی پہ اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد کمرہ امتحان کے حوالے سے شاندار انتظامات اور زبردست نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ بورے والا کے معروف نعت خوان دانش ریاض نے تقریب کا آغاز تلاوت نعت سے کیا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ٹرینر لطیف رحمانی نے بچوں کو کامیابی کی ٹپس پر اپنی شاندار موٹیویشنل سپیچ کے ذریعے اس تقریب کو مزید چار چاند لگا دیے۔ دیگر دوستوں کے ساتھ ساتھ اکیڈمی سٹاف نے اپنے فرائض باحسن اور خوبی سر انجام دیے۔ اس شاندار تقریب پر ڈائریکٹر اکیڈمی بی اسد اللہ، ڈپٹی ڈائریکٹر اکیڈمی محمد لطیف خلجی اور انتظامیہ خصوصی مبارکباد کی مستحق۔ اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق آج صبح سویرے تقریباً 11 بجے کے موٹر وے M5 پر سروس ایریا میں واقع اعظم پیٹرول پمپ پر ہائی روف میں سوار لیڈی ڈاکٹر پروفیسر جویریہ نامی لیڈی ملتان سے سکھر سفر کر رہی تھی کہ سفر کے دوران ان کا پرس رہ گیا اور اس دوران M5 موٹر وے پولیس کے افسران اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ موٹر وے پولیس M5 کے افسران نے اعظم پیٹرول پمپ کے مینیجر سے، جس کا موبائل نمبر 0301645110 ان لیڈی ڈاکٹر پروفیسر جویریہ نامی خاتون کا پرس جس میں سامان 40,000 روپے کیش، ایک عدد A7 اوپو موبائل ڈیبٹ کارڈ CNIC اپنے ہینڈ اوور کر کے خاتون کے حوالے کر دیا۔ موٹر وے پولیس M5 اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پولیس پاکستان کی بہت بہترین فورس ہے۔ SSP موٹر وے پولیس M5 غلام قادر سندھو نے افسران کو شاباش دی۔ بورے والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق بااثر سیاسی شخصیت سردار ذوالفقار عرف زلفی ڈوگر نے اپنے ساتھیوں سمیت آل پاکستان کسان اتحاد میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ سردار ذوالفقار عرف زلفی ڈوگر کی طرف سے الحبیب فوڈ اینڈ ریسٹورنٹ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں پر انہوں نے آل پاکستان کسان اتحاد میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر آل پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر محمد رانجھا، مرکزی جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن راؤ محمد عثمان، جنرل سیکرٹری صوبہ پنجاب سید محمود الحسن شاہ، ملک نصیر احمد کھوکر سمیت ان کی پوری ٹیم نے شرکت کی اور سردار ذوالفقار عرف زلفی ڈوگر کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔ اس موقع پر آل پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر محمد رانجھا سمیت دیگر عہدیداران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار عرف زلفی ڈوگر کو پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پارٹی میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی پارٹی کے فیصلوں پر شرمندگی نہیں ہوگی۔ ہم مل جل کر ملک بھر کے کسانوں کے مسائل حل کروانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ اس موقع پر ذوالفقار عرف زلفی ڈوگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی کے خواب کی تعبیر کے لیے میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا اور پارٹی کے ویژن کے مطابق بورے والا کے کسان بھائیوں کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ پارٹی کے مفاد کی خاطر ہم فیصلے مشاورت اور اتفاق رائے سے کریں گے تاکہ کسان بھائیوں کے جو مسائل ہیں ان کو مل جل کر حل کر سکیں اور آل پاکستان کسان اتحاد پارٹی کو مضبوط بنا سکے۔ مزید ذوالفقار عرف زلفی ڈوگر نے کہا کہ عوام اور کسان بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے میرے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ ہم اپنے کسان بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے اور آل پاکستان کسان اتحاد کے کسی بھی ورکر کے جذبات کو مجروح نہیں ہونے دیں گے۔
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फलक शेर भट्टी से। शेखपुरा के इलाका मानावाला में लगने वाला एहसास कफालत प्रोग्राम गरीबों को ही लूटने लगा। काउंटर पर खड़ी उनकी अपनी ही एजेंट मुकमका करने लगी। 2000 से 6000 का गरीब और मुस्तहिक अफराद को चूना लगाया जाने लगा, मगर एसी और टीसी शेखपुरा कार्रवाई करने से गुरेजा। मानावाला में लगाया जाने वाला गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए एहसास कफालत कैंप गरीबों को ही लूटने लगा। कफालत सेंटर की अपनी ही मुंतखब की गई औरतें मुकमका करने लगी, हमें पैसे दोगे तभी तुम्हारा नंबर आएगा और तुम्हें पैसे मिलेंगे, अगर तुमने किसी को बताया तो अगली बार तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। हमारी ऊपर तक पहुंच है। एसी और डीसी शेखपुरा कार्रवाई करने से गुरेजा। गरीब और मुस्तहिक अफराद ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इन एजेंटों की सिमें ब्लॉक की जाए और एहसास कफालत कैंप में ईमानदार लोगों को बिठाया जाए ताकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली 12,000 की रकम बआसानी गरीबों को मिल सके। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप और इंटरनेशनल प्लेयर मास रेसलिंग जीतने वाले भलवाल के सपूत फखरे भलवाल सैयद औरंगजेब शाह सिल्वर मेडल, उमर चौधरी, दोनों नौजवानों ने मेडल जीतकर पाकिस्तान और भलवाल का नाम रोशन किया। खिलाड़ी जब अपने शहर भलवाल में पहुंचे तो ताजर बरादरी, जिनमें सराफा मोबाइल एसोसिएशन, दीगर अवामी और समाजी हल्के शहरियों ने खिलाड़ियों का जबरदस्त इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। सैयद औरंगजेब शाह सिल्वर मेडल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। हम हुकूमत को चाहिए इसको सहूलियात दी जाएं ताकि ये मुल्क कौम का नाम रोशन कर सके। ये चैंपियनशिप 16 से 21 तारीख तक बैरून मुल्क में मुनक्किद की गई। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। लेबर यूनियन घोटकी फीडर कैनाल एरिया वाटर बोर्ड घोटकी का इजलास यूनियन के सदर मोहम्मद शरीफ गोटो की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शबीर अहमद भट्टी, सादिल अली दारेजो, खालिद महमूद मेमन, मीर मोहम्मद चनो, नसरुल्लाह मलिक, अब्दुल रहीम शाहानी, मोहम्मद नवाज गोटो समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में महकमा बाशी के मजदूरों के जायज़ हुकूक और मुतालिबात पर गौर किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शबीर अहमद भट्टी और दीगर ने कहा कि ट्यूबवेल डिवीजन घोटकी में 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इंजीनियर मुकर्रर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से फौती मुलाजमीन अपने हुकूक से महरूम और बेवाएं पेंशन से महरूम हो गई है। उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द ट्यूबवेल डिवीजन में इंजीनियर मुकर्रर किया जाए ताकि मुलाजमीन को उनके जायज़ हुकूक मिल सके। उन्होंने कहा कि 2011 से 2013 तक तमाम बढ़ती मुलाजमीन की ऑडिट खोली जाए और मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाए और मुलाजमीन की जायज़ मुतालिबे तस्लीम किए जाए। इजलास में शरीक रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी इरीगेशन और MD सेडा से मुतालिबा किया है कि महकमा आपाशी के मुलाजमीन के जायज़ मुतालिबात फौरी तौर पर मंजूर किए जाए, वरना दूसरी सूरत में ईद के बाद डायरेक्टर सेडा के ऑफिस के सामने धरना दिए जाएंगे। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एशियन स्टाइल कबड्डी के इंटरनेशनल स्टार आबिद बरवाना की नमाज जनाजा के मनाजिर। पाकिस्तान के लेजेंड स्टार को हज़ारों सौगवारों के दुआ और फौजी एजाज के साथ 482 गाफ में जगरावा में सपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर चौधरी आमिर शहजाद लक का कहना था कि ऐसे मायनाज खिलाड़ी सदियों बाद पैदा होते हैं, मरहूम की मौत का खुला कभी भी नहीं हो सकता। कबड्डी जान पंजाबिया ने पेज एडवर्ड टीम दुख की इस घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है और दुआ है कि अल्लाह पाक आबिद भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं गुजरात से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अदरीस अहमद से। अंजुमन बहबूद मरीज़ा रजिस्टर्ड का माहाना इजलास अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल में सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में आला अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। जनरल सेक्रेटरी जावेद भट्ट ने इजलास को साबिका माह की कार्रवाई पढ़कर सुनाई, जिसको हाउस ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। अंजुमन के नायब सदर सैयद शौकत वसीम ने इजलास को साबिका माह की आमदन और अखराजात की रिपोर्ट पेश की। मैडम निगहत कुरैशी ने अंजुमन के मुख्तलिफ मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर सदर ने सैयद शौकत वसीम की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जो आइंदा माह इजलास को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। याद रहे, अंजुमन बहबूद मरीज़ा रजिस्टर्ड हर माह गरीब और मुस्तहिक मरीजों पर लाखों रुपए अद्वियात और इलाज मुआलजे की मद में खर्च करती है। इजलास की सदारत करते हुए हाजी मोहम्मद रियाज ने फ़ंड्स देने वाले मुखय्यर हजरात और फ़ंड इकट्ठा करने वाली टीम का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने इस बात का यादा किया कि मुस्तकबिल में भी अंजुमन बहबूद मरीज़ा रजिस्टर्ड माजी के रिवायात को बरकरार रखते हुए दुख इंसानियत की खिदमत में पेश रहेगी। आखिर में उन्होंने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ अफराद का शुक्रिया अदा किया।
खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। एम एहसान उल हक सीनियर जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ सरगोदा रीजन अशफाक खान की थाना झाल, चकियाँ, शाहपुर सिटी, शाहपुर सदर और थाना झावरियाँ ज़िला सरगोदा की इनफॉर्मल इंस्पेक्शन। इस मौके पर डीएसपी शाहपुर गुलाम जाफर चीना भी मौजूद थे। आरपीओ अशफाक खान ने विजिट करते हुए कहा, हवालात में बंद मुल्जिमान के इंसानी हुकूक पामाल न किए जाएँ। थाना कल्चर में तब्दीली के साथ कानून की हुक्मरानी पर अमल दरामद किया जाए। खाने में आने वाले शहरियों की मुश्किलात का फौरी तौर पर इजाला किया जाए। मजीद उन्होंने कहा, एसडीपीज और एसएचओज पुलिस एहलकारों को रवैयों में मुस्बत रवैयों में तब्दीली लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मजीद उन्होंने कहा, ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द मेरिट पर यकसू करें। मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएं। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हाजी आमिर जरगर से। नेशनल बैंक के करीब फायरिंग का वाक़या। मुकदमा कत्ल में बरी होने वाली खातून कासमीन और लेडी कांस्टेबल ताहिरा मुनीर पर मुलजिम ने नेशनल बैंक के करीब फायर किए, जिससे वो जख्मी हुए। मुलजिम सिकंदर वल्द रफू खान कौम पठान सिकना अड्डा शेरीवाला को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद। कैदी खातून कासमीन मुकदमा नंबर 411-20 बजुर्म 302 टेपे थाना बहादुर शाह में मुलजिमा थी, जिसको अब्दुल गफूर ASJ साहब ने आज मोरखा 26/1/2021 को बरी किया। और फायरिंग करने वाला मुलजिम सिकंदर मुकदमा नंबर 411-20 का मुद्दई है। मुकदमे के फैसले के नतीजे से रंजीदा होकर मुलजिम सिकंदर ने जान से मारने की नीयत से मुकदमे की मुलजिमा खातून कासमीन और लेडी कांस्टेबल ताहिरा मुनीर पर फायर किए, जो कि खुशकिस्मती से बच गई। जख्मी कैदी खातून और लेडी कांस्टेबल को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक AM इंटरनेशनल कंपनी के ज़रिए तमाम चलने वाला ज़िला जंग के अंदर वाहिद मदरसा फैज़ान रज़ा लबनात है। चौधरी कॉलोनी जंग सिटी तहसील और ज़िला जंग का सालाना रिज़ल्ट 2021 शोबा दरस निज़ामी आलम कोर्स शोबा हिफ्ज़ कुरान के तमाम तालिबात ने आला पोजीशन हासिल की। शोबा दरस निज़ामी की 17 तालिबात ने इम्तिहान दिया, सब ने आला पोजीशन हासिल की और तालिबात पोजीशन होल्डर को कंपनी की जानिब से 2000 फ़ी तलबा इनाम दिया गया। शोबा हिफ्ज़ कुरान की 5 तालिबात ने इम्तिहान दिया, उनमें से 2 तालिबात को भी 2000 फ़ी तलबा इनाम दिया गया। इस मुबारक मौके पर बानी मदरसा सर अली हसन और इंचार्ज सर हामिद अली और इंतज़ामिया मदरसा को मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रत अलामा मौलाना अबू तराब कारी मोहम्मद इमरान कादरी अत्तारी साहब। ओबाड़ो से हमारे नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। कहीं मौत मार धमकियां तो कहीं जानलेवा हमले। ओबाड़ो के करीब चौकमाड़ी के जोड़े मोहम्मद नवाज रिंद और उसकी अहलिया नसीमा ने 1 माह पहले मीरपुर खास की अदालत में पसंद की शादी की थी। शादी करने पर अपने ही दुश्मन बन गए। मजीद पसंद की शादी करने वाले जोड़े मोहम्मद नवाज और उसकी अहलिया नसीमा ने बताया कि हमें वडेरा अमीन रिंद, गुल गैवर, जाहिद हुसैन और पंजाब के बदमाश सजावल मोसानी, इस्माइल उर्फ बबला मसानी और हमल मसानी हमें और हमारे घर वालों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। 3 रोज़ पहले हम पर हमला किया गया, लेकिन हम बाल बाल बच गए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। मोहम्मद नवाज ने मजीद बताया कि मेरे घर वालों को हिरासमेंट कर रहे हैं और मेरी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वडेरा अमीन रिंद और जाहिद हुसैन रंधावा पंजाब से आए गंदों से मुझे और मेरी अहलिया को मारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा मुझे इनसे ख़तरा है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ये सब जिम्मेवार होंगे। मैं अपील करता हूँ IG सिंध, IG पंजाब, CM सिंध, SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब और SHO ओबाड़ो से कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इन सब को गिरफ्तार किया जाए। ओबाड़ो से हमारे नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक जब भी शरीफ और इज़्ज़तदार की बात की जाए तो हमेशा उसकी इज़्ज़त को दागदार और झूठे इल्ज़ामात के सिवा कुछ नहीं मिला। कुछ दिन कबल रिंद बिरादरी के 2 ग्रुपों में रिश्ते की बिना पर झगड़ा भी हुआ था और जिसकी ओबाड़ो थाने पे दोनों फरीकीन ने NC दाखिल करवाई थी। आज अलहुदायों की तरफ से PC अली हसन रिंद पर जना का झूठा इल्ज़ाम लगाया है और झूठे मुनशियात के इल्ज़ाम लगाकर इज़्ज़तदार लोगों को बदनाम किया जा रहा है। हम इस झूठे इल्ज़ामात की मजम्मत करते हैं जो हम पर लगाए गए हैं। मोहम्मद रमज़ान ने मजीद मीडिया को बताया कि हम एक इज्जतदार हैं, हमें बिला वजह बदनाम किया जा रहा है और इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट को भी बिला वजह नाजायज़ इल्ज़ाम लगाकर कानून के इस पाक इदारे को बदनाम किया जा रहा है। हम DC घोट की, SSP घोट की से अपील करते हैं कि इन झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह ज़िया से। DPO शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह की ज़ेर निगरानी SP इन्वेस्टिगेशन आसिफ अमीन अवान ने मुकदमात की तफ्तीश पर आने वाले अखराजात की रकम महकमा पुलिस के तफ्तीशी फ़ंड से ट्रांसफ़र करवाने का इकदाम किया। इस सिलसिले में 67 पुलिस अफसरान में मुबल्लग 67,52,000 रुपये की रकम के चेक तकसीम किए गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी ने मुकदमात की तफ्तीश के अमल में आने वाली माली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हिदायत की कि तफ्तीशी मराहिल को शफ़ाफ और एहसन तरीके से मुकम्मल कराया जाए। तफ्तीश की मद में होने वाले अखराजात की अदायगी का मकसद शहरियों को फौरी और मुफ्त इंसाफ फराहम करना और तफ्तीश के अमल को साफ शफ़ाफ बनाने और तफ्तीशी अफसरान को ईमानदारी नेक नियति के साथ अपने तफ्तीशी अमल को मुकम्मल करने के लिए सहूलियात मुहैया करना है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिनियामीन से। रहीम यार खान रूरल हेल्थ सेंटर तरंडा सिवाय खान में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए NIC कार्ड नंबर 1166 पर सेंड करने के बाद जवाबी कोड मौसूल होते ही अस्पताल में मौजूद अमला डेटा कंप्यूटराइज एंट्री करके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कोरोना वैक्सीन कोर्स 21 से 28 दिन तक मुकम्मल होता है। रूरल हेल्थ सेंटर तरंडा सिवाय खान में 250 अफराद तक डेली कोरोना वैक्सीन लगाने की सहूलत मौजूद है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोरोना वैक्सीन उनकी दहलीज पर फराहम करना एक एहसन इकदाम है जिससे मुल्क में कोरोना केसेस में मजीद कमी आएगी। डॉक्टर का कहना है कि अमले के साथ ताउन करें, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। कोरोना एक मोहलिक मरज है, कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन करवाएं। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद कोरोना वैक्सीन का कोर्स ज़रूर मुकम्मल करवाएं ताकि खुद को, अपनी फैमिली और अपने ख़ानदान को कोरोना जैसी मोज़ी अमराज से महफूज रख सके। नवाब शाह से हमारे नुमाइंदा गुल मोहम्मद लकारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुनशियात के खात्मे के आलमी दिन की मुनासबत से और ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद से मुनशियात के मुकम्मल खात्मे के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों चौराहों पर शाह सचल सामी फाउंडेशन के CEO लाला अरशद की जानिब से बैनर्स और पम्फलेट लगाए गए और साथ ही ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस ख़तरनाक जहर गुटखा ZAK और दीगर नशावर चीज़ों के खात्मे के हवाले से नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले इस जहर को जड़ से खात्मे का अज़्म किया और शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस के साथ यकीन दहानी करवाई कि हम सब मिलकर इस खतरनाक जहर के खात्मे के इस मिशन में शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस के साथ हैं। साहिवाल जिला कचहरी में फायरिंग, खातून मुलजिमा और लेडी कांस्टेबल जख्मी। फायरिंग करने वाले को आवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने आशना के साथ मिलकर अपने वालिद को कत्ल किया था। उसके भाई को रंज था। आज जिला कचहरी में उसकी बहन पेशी पर आई तो भाई ने फायरिंग कर दी। मुलजिमा को बचाते हुए लेडी कांस्टेबल को भी गोली लग गई। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू 1122 ने जख्मी अफराद को रेस्क्यू किया और DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया। गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ अदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर में देही मरकज माल GT रोड पर खूबसूरत मोनूमेंट्स का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा और MPA चौधरी मोहम्मद अरशद इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। बाद अज़ा खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को तारीफी असनाद से नवाजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर एहसन इम्तियाज़ और चीफ ऑफिसर अजमत फरीद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने बताया कि हुकूमत पंजाब और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत के मुताबिक सराय आलमगीर में नए देही मरकज माल के क़याम का मकसद शहरियों को बेहतर खदमात की फराहमी है। डिप्टी कमिश्नर ने GT रोड सराय आलमगीर में खूबसूरत मोनूमेंट्स को शहर की खूबसूरती में काबिल ज़िक्र इजाफा करार दिया। MPA चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने देही मराकज़ माल के क़याम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से शहरियों को दरपेश मसाइल के अज़ाले के लिए अमली इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि शहर की खूबसूरती और खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत इक़दामात को हर सतह पर सराहा गया है। डिंगा से खबर शामिल करते हैं। अमरा कला मिर्ज़ा बिरादरी के सरबराह दस्ते रास्त रनिया बिरादरान मिर्ज़ा मोहम्मद वलायत ख़ान के बेटे मिर्ज़ा सलावत अली, मिर्ज़ा बिलावल अली के भाई मिर्ज़ा फरासत अली मरहूम का ख़त्म कुल जामे मस्जिद नौरानी शुमाली मोहल्ला अमरा कला में पढ़ाया गया। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। हमदो सना के बाद उलमाए कराम का खिताब फ़लसफ़ा मौत व हयात पर रोशनी डाली, जिसमें इलाके भर की सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। नुमाया शख्सियात रनिया बिरादरान, मेहर बिरादरी, जट बिरादरी, गुज्जर बिरादरी, मियाँ बिरादरान, चौधरी बिरादरान, सादात बिरादरी, साबिक नाज़मीन, चेयरमैन, काउंसलर्स, वकला बिरादरी, सरकारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के मुलाजमीन, सहाफ़ी बिरादरी समेत सैकड़ों अफराद के लोगों ने शिरकत की। आखिर में मिर्ज़ा फैमिली के अजीज़ व अकारिब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक अहमद हाल मुकीम स्पेन, मिर्ज़ा मोहम्मद गुलजार अहमद, मिर्ज़ा मोहम्मद उमर पंजाब पुलिस, लाला मूसा, मिर्ज़ा जाहिद इकबाल संदावाला, मिर्ज़ा सजावल अली, मिर्ज़ा बिलाल खारियाँ, मिर्ज़ा मुख्तियार अहमद, मिर्ज़ा
ریٹائرڈ فوجی عظمت علی موجیاں چودھری حاجی تنویر احمد، ماسٹر تنویر احمد، مرزا محمد رفیق احمد، مرزا گلزار احمد، مرزا صلابت علی، مرزا بلاول علی نے تمام آنے والے معززین علاقہ کا شکریہ ادا کیا جو ہمارے بھاٹی مرزا فراست علی مرحوم کی نماز جنازہ اور ختم کل میں شرکت کی اور ہمارے اس غم کی گھڑی میں برابر کے شریک ہوئے۔ ڈنگا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ امرا کلاں مہر برادری اور گجر برادری کے درمیان لڑائی جھگڑے کا تنازعہ۔ حلقہ 70 MNA سید فیض الحسن شاہ اور سید وجاہت حسین شاہ کی کاوشوں سے ڈیرہ مہر برادری پر دونوں گروپوں کو گلا لگوایا اور مہر برادری نے سنگ دھڑے کے ساتھ مل کر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گجر برادری کو فی سبیل اللہ معافی دے دی، جس میں علاقے بھر کے معززین شخصیات نے شرکت کی اور مہر برادری کے سربراہ دل عزیز ملنسار سیاسی و سماجی شخصیت چودھری بشارت علی مہر، چودھری مجاہد حسین مہر، چودھری تیمور عباس نمبردار، چودھری شاہد نمبردار، چودھری تنویر احمد نمبردار، چودھری غیور نمبردار، چودھری میاں خان نجفی نمبردار، چودھری امداد حسین نمبردار سمیت تمام آنے والے سیاسی، سماجی، کاروباری، مذہبی، سرکاری ملازمین، وکلاء برادری، چیئرمین، کاؤنسلرز، شخصیات کو ویلکم کیا اور ایک بہت بڑے پنڈال میں گجر برادری کے سرکردہ رہنما چودھری بلقیس احمد سابق ممبر، چودھری رشید احمد، چودھری ظفر اقبال، چودھری محمد عارف، میاں ادریس احمد بیکام والا، چودھری تنویر احمد ولد چودھری بشیر احمد نے معافی مانگ کر تمام معززین علاقہ کے دل جیت لیے، جس پر مہر برادری نے تمام پولیس افسران، سیاسی شخصیات کی موجودگی میں معاف کر دیا۔ کوریج کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ منڈی بہاؤدین میں بوم بوم کرکٹ کلب اور شاہین کرکٹ کلب کے مابین ایک روزہ کرکٹ میچ کا صوفی پورہ کرکٹ گراؤنڈ میں شاندار انعقاد۔ MPA محترمہ حمیدہ وحید الدین، ضلعی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری مختار احمد بہاول کا کرکٹ میچ میں بطور مہمانان خصوصی شرکت۔ نائب صدر مرکزی انجمن تاجران خواجہ شبیر احمد کے صاحبزادیوں نے محترمہ حمیدہ وحید الدین اور چودھری مختار احمد کو پھول پیش کیے۔ دونوں ٹیموں نے بھرپور کھیل پیش کیا اور سخت مقابلے کے بعد شاہین کرکٹ کلب محلہ فیض آباد کی ٹیم نے میدان مار لیا۔ میچ کے فاتح ٹیم میں مہمانان خصوصی محترمہ حمیدہ وحید الدین، MPA ضلعی رہنما نون لیگ چودھری مختار احمد بہاول کا اور خواجہ شبیر احمد نے انعامات تقسیم کیے اور دونوں ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر میاں الطاف احمد سینئر رہنما بیڈ شیٹ پردہ اینڈ صوفہ کلاتھ ایسوسی ایشن، چودھری صدام گوندل، مبشر وڑائچ، خواجہ تنویر بھی اسٹیج پر موجود تھے۔